ইন্ডিয়ান লিগ্যাল অ্যাডভাইজার, ওরা বললো এই যে পাহালগামে যেটা এটা হয়েছে আপনার, ওইটার জন্য এখানকার রাজনেতারাই রেসপন্সিবল। এটা তো লেখাই আছে। যখন এখান থেকে আওয়াজ উঠতে আরম্ভ হলো তখন ওরা চেঞ্জ করলেন। দিস ইজ আফটার থট ওরা করেছে। বাংলাদেশের মানুষের, বাংলাদেশের ইন্টারিম গভর্নমেন্টে ডাবল ফোর্স এক্সপোজ হয়ে গেছে। এরা দুটো চারা দুমুহো সাপ, যেদিকে দেখছে ওদিকে পালাচ্ছে। इंडियन डिफेंस के जो एक्सपर्ट हैं वो बांग्लादेश को, आसिफ नजूल को, बांग्लादेशियों को दो मुंह वाला सांप कह रहे हैं। यानी मीर जाफर भी कह रहे हैं, बेईमान भी कहा जा रहा है, और जब दिल करता है वो कहते हैं डस लेते हैं दो तरफ से। इन दो मुंह वाला सांप कह रहे हैं, लेकिन असल में शीशा आईना दिखाया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश के लॉ के जो एडवाइजर हैं आसिफ नजूल ने इंडियन को, गोदी मीडिया को, इंडियन हुकूमत को, कि भाई ये जो पहलगाम कश्मीर में वाकया हुआ है दहशतगर्दी का, इसका जिम्मेदार खुद इमत शाह है, इसका जिम्मेदार खुद नरेंद्र मोदी है, ना कि पाकिस्तान है। बात तो उसने सच की है, लेकिन सच हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कड़वा हुआ करता है। इसीलिए अब जो इंडियन हैं वो नाच रहे हैं। वो कभी मीर जाफर कहते हैं, कभी बेईमान कहते हैं बांग्लादेश को, कभी दो मुंह वाला सांप कहते हैं। कहने दो। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा करें अपनारा शुभाई वालों आछन। दोस्तों आपको बताएं कि जो हिंदुस्तान है, फिर हिंदुस्तानी जो मीडिया है, उनके डिफेंस के जो एक्सपर्ट्स हैं वो अब बांग्लादेश के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं। गुस्सा निकालने की वजह ये है कि बांग्लादेश ने जो स्टैंड और स्टांस लिया है वो बड़ा शानदार है, और उन्होंने बड़ी साफ सी बात की है कि देखें ये जो पहलगाम के अंदर इंसिडेंट हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, इसका जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं है, इसका जिम्मेदार खुद मोदी है, हिम्मत शाह है, अजीत डोवल है। क्योंकि इससे पहले हिम्मत शाह ये बात कर चुके हैं कि भाई वहां तो चिड़ी पर नहीं मार सकती, वहां तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि 8 से 9 लाख फौज है कश्मीर में। तो भाई ये इतना बड़ा वाकया कैसे हो गया, इसके जिम्मेदार ये सिक्योरिटी फेलियर खुद इंडिया का, इंडियन रॉ एजेंसी का है, इंडियन फौज का है। और फिर ये इंडियन कह रहे हैं कि ये सब का सब जो ड्रामा है खुद मोदी ने किया है, ये रॉ ने किया है, ताकि कुछ प्रेशर बढ़ाएं हम। और जो ये वक्फ बिल आया हुआ है आजकल, जिसका काफी शोर है पूरे के पूरे हिंदुस्तान में, और फिर कश्मीर में हम जमीन भी हथियाएं और कश्मीरियों को वहां से हम निकालें, और कश्मीर को हम ये बावर करवा सकें, दिखा सकें, बता सकें कि देखें ये जो पाकिस्तान है ये आपका दुश्मन है, पाकिस्तान आपके साथ नहीं। कश्मीरियों को पाकिस्तान के अगेंस्ट करना। तो भाई बात तो ठीक ही है आसिफ साहब ने, आसिफ नजूल ने, बांग्लादेश ने। अब वो कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश को इसका जो है ना अब हम सबक सिखाएंगे, और इसका अब हम जो बदला है और इसका जो खुमियाजा है वो अब बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा। यानी इस तरह की धमकियां लगा रहे हैं। आइए दोस्तों वीडियो देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3, 2, 1 एंड क्यू। पहलगामे कापुरुषोचित आक्रमणेर पर এই মুহূর্তে উত্তেজনা তুঙ্গে। ইন্ডিয়ান আর্মির তরফ থেকে, মানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরফ থেকে যেরকম বিভিন্ন এক্সারসাইজ করা হচ্ছে, আপনারা জানেন যে অলরেডি বান্দিপোরায় শুক্রবার যখন আমরা এই শো করছি সেই সময় বান্দিপোরায় লস্করে তৈবার এক সুপ্রিম কমান্ডার, অন্যতম এক শীর্ষ নেতা আলতাফ লালি, তাকে খুঁজে বের করে তাকে খতম করা হয়েছে। এবং একই সঙ্গে সার্চ অপারেশন চলছে বিভিন্ন জায়গায়। এবং আপনারা জানেন যে অলরেডি ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সে যে এক্সারসাইজ আক্রমণ, সেই আক্রমণ কন্ডাক্ট করা হচ্ছে। পাশাপাশি আইএনএস বিক্রান্তও কিন্তু এগিয়ে চলেছে করাচির উদ্দেশ্যে বা করাচির দিকে। যদিও এই সমস্ত এক্সারসাইজগুলো ইন্ডিয়ান টেরিটরির মধ্যেই হচ্ছে, আর এই দেখে পাকিস্তান কিন্তু ভয়ে থরহরিকম্প হয়ে গিয়েছে, কাঁপুনি ধরে গেছে পাকিস্তানের এই মুহূর্তে বলাই যায়। শাহবাজ শরীফ এবং তার সরকারের যারা ডিপ্লোম্যাটসরা রয়েছেন তারা তো এমন এমন কথা বলছেন, তাদের কথাবার্তাতেই স্পষ্ট যে তারা ভয় পেয়েছেন। সামান্য একটা ইন্ডাস্ট্রিটি আমরা সাসপেন্ড করেছি, তাতেই তারা বলছে যে ইন্ডাস্ট্রিটি সাসপেন্ড করার অর্থ হচ্ছে গিয়ে যুদ্ধ। তার মানে বুঝতে পারছেন কতটা ভয়ে রয়েছে পাকিস্তান এই মুহূর্তে। আমরা এখনো কোনো অ্যাকশন নিইনি, কিন্তু নেওয়া বাকি আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে এই জায়গা থেকে আরো একটা বড় প্রশ্ন উঠছে যে যদি সত্যি ভারত একটা অ্যাকশনে যায়, খুব স্বাভাবিক পাকিস্তানও একটা পাল্টা অ্যাকশন করবে, নিজেদের মুখ বাঁচাতে হোক বা যে কোনো কারণেই হোক।
আমাদের আরেক প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ, যাকে নিয়ে উত্তেজনা চরমে উঠেছে গত 5ই আগস্টের পর থেকে, 5ই আগস্ট 2024 সালের পর থেকে, তারা কোন দিকে যাবে? ঠিক এই জায়গায় যখন এই প্রশ্ন, তখন এই বিষয় নিয়ে যিনি খুব ভালো করে এটার বিশ্লেষণ দিতে পারবেন, আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আজকে উপস্থিত হয়েছেন ডিফেন্স এক্সপার্ট আর কে শ্রীবাস্তব স্যার। আপনাকে স্বাগত আজ তাক বাংলায় স্যার আরো একবার। স্যার, এই মুহূর্তে খুব বড় প্রশ্ন, পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের যে সিচুয়েশন এই মুহূর্তে মনে বলা যেতেই পারে যে ওয়ার লাইক সিচুয়েশন, নট অ্যাকচুয়ালি ওয়ার, কিন্তু ওয়ার লাইক সিচুয়েশন। বাংলাদেশ কোন জায়গায় যাবে? বাংলাদেশ কি ইন্ডিয়ান আর্মির সঙ্গে থাকবে বা ভারতের পাশে থাকবে, নাকি পাক সোলজারকে বা পাকিস্তানকে সাপোর্ট করবে? অত অদ্ভুত, আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। বাংলাদেশ এখন ইতিহাসের ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে যেখানে ওখানে ডিসাইড করতে হবে কি ওদের ফিউচার কোথায় আছে। ওরা পাকিস্তানের সঙ্গে থাকবে না ভারতের সঙ্গে থাকবে, রাইট? এটা ওনাকে ডিসাইড করতে হবে। আর ধাপে ধাপে আমরা দেখতে পারবো, অ্যানালিসিস যদি আমরা করি, ওটাকে ডিসাইড করি, আমরা যদি ওদেরকে প্রত্যেকজন লোককে আমরা অ্যানালিসিস করি, এই প্রশ্নের জবাবটা, আনসারটা আপনি পেয়ে যাবেন। সো লেটস সি ওদের কাছে আমরা গভর্নমেন্ট দেখি কি ব্যাপার, ওদের পাবলিক মানে পলিটিক্যাল পার্টি স্পেস কি বলছে, ওদের আর্মি কি বলছে, আর ওদের কাছে অপশন কি আছে, তারপরে কি হবে ওদের। তো প্রথমে দেখি আমাদের ওদের যে গভর্নমেন্ট আছে, বিকজ আমরা বলি গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট রিলেশনস, না গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট রিলেশন, ইন্টারিম গভর্নমেন্ট যেটা আছে যেটা ইলেজিটিমেট, যার কোনো কনস্টিটিউশনাল ভ্যালিডিটি নয়। ইন্টারিম গভর্নমেন্টের তরফ থেকে তো একটা প্রেস রিলিজ করা হয়েছে, সেখানে এই পহেলগামের অ্যাটাকের নিন্দা করা হয়েছে, এবং গ্লোবালি যেখানেই এরকম টেরোরিজমের মাথাচাড়া দিচ্ছে তার নিন্দা করা হয়েছে এই গভর্নমেন্টের তরফ থেকে। সেটা তো একটা হলো, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক যে আমরা অবস্থা দেখছি, বা তাদের যে বক্তব্য, তারা যে সমস্ত অ্যাক্টিভিটি করছে যেগুলো আমরা দেখছি, তাতে করে কি মনে হচ্ছে, মানে কোন দিকে এগোতে পারে তারা? আমি আবার বলছি আপনাকে, দেখুন আমাদের চাণক্য বলে গেছিলেন কি যে প্রতিবেশীর সঙ্গে যদি আপনি বর্ডারে আপনি শেয়ার করো, ওর উপরে বিশ্বাস করা নয়, বিশ্বাসযোগ্য নয়। বাংলাদেশের যারা এই ইন্টারিম গভর্নমেন্টে যারা অ্যাডভাইজার আছেন, ওদের আপনি টুইটার দেখে নিন কি বললো ওদের লিগ্যাল অ্যাডভাইজার। ওরা বললো এই পহেলগামে যেটা এটা হয়েছে আপনার, ওইটার জন্য এখানকার রাজনেতারাই রেসপন্সিবল। এটা তো লেখাই আছে। যখন এখান থেকে আওয়াজ উঠতে আরম্ভ হলো তখন ওরা চেঞ্জ করলেন। দিস ইজ আফটার থট ওরা করেছে। বাংলাদেশের মানুষের, বাংলাদেশের ইন্টারিম গভর্নমেন্টে ডাবল ফোর্স এক্সপোজ হয়ে গেছে। এরা দুটো চারা, দুমুহা সাপ, যেদিকে দেখছে ওদিকে পালাচ্ছে, এর উপরে বিশ্বাস করার যোগ্য নয় ওরা। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जो इंटरिम गवर्नमेंट को दो मुंह वाला साफ कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि दोनों तरफ से डसता है, बेईमान अमीर जाफर है, और पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि देखें, ये बांग्लादेश अब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, हिंदुस्तान को नहीं कर रहा। देखें, हिंदुस्तान के साथ तो पूरी दुनिया, अमेरिका खड़ा हुआ है। भाई अमेरिका कहाँ खड़ा हुआ है? अमेरिका बिल्कुल भी हिंदुस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तो ये कह दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि भाई ये इंडिया जाने पाकिस्तान जाने, दोनों खुद ही मसला हल कर लेंगे, दोनों न्यूक्लियर पार हैं, हम तो भाई इसमें नहीं आएंगे। वो तो साइड पे निकल गया है डोनाल्ड ट्रंप। ये मसला पाकिस्तान का है, ये मसला बांग्लादेश का है, ये मसला हिंदुस्तान का है। तो खैर दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।